Sanam ko ge johar. Nito jaha bo galmarawa una do huyuk kana ronar khon nang se tense. Nang se tense uka ko mita'a una lahare pia kati ayat bo nyel lege. Ing daka jom I eat rice. Ing daka jom I eat rice. Node nyel tabon pe ayat re kanwa huyuk kana jom. Na jom kanwa ria kami nito huyuk kana. Bar number 8 nyel tabon pe ing daka jom kideng. Ing daka jom kideng I ate rice. Ing daka jom kideng I ate rice. Node nyel pe jom kanwa ria kami te do hui param kana. Menkhan oneria orjo te do nito hom menek gia ado benjema jom kating. Pe number ayat nyetabon pe ing daka jomai ha. Ing daka jomai ha I shall eat rice. Ing daka jomai ha I shall eat rice. Node nyel pe jom kanam ria kami te do ari huyu'a tainam te huyugot lagi. Tali nyel tabon pe ayat re kanwa no anka aima likate huyugot kana. No anongka kanwa huyugot ria okto ge mita ako nangs. Abo santari parsi te nang se tense do pe hating re hating kana jelek meat nito nang se present tense. Bar number nyel tabon pe inang nang se past tense. Pe number nyel tabon pe darai nang se future tense. Abo parsi te nang do pe hating kana. Nito nang se present tense. Inang nang se past tense. Future tense do mita kanabom darai nang.